Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-kiram wa ali baitihi al-idham wa la'immatil a'lam, khususan ila hadrati al-Imam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Kuma ila arwahi ulama'ina masyaykhil ma'hid al-islamiyah, khususan ila hadrati masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina wa muallimihim wa asatidina wa asatidihim wa muallifi kutubina, khususan khasah ila hadrati masyayikhil giri masyayikhil wasulin furaihim, kuma ila arwahi ahlina ahyan mawmatan wa arwahi kafatil muslimin ajma'in lahum jami'an al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lestare ngaji totop boleh muka pertanyaan utaka boleh saya tanya akin nih. Wa fil lailatis saminah, fadilah tarawih malam laku malam belu. A'tahullahu ta'ala ma'a'ta Ibrahim alaihi salam. Gusti Allah marengen kenikmatan, marengen napak baik aropah kenikmatan, baik berupa ganjaran ben kenikmatan iman ben Islam akadia seampone parengake deka Nabi Ibrahim alaihis syatrawih laku oleh ganjaran akadia ganjaran atau pepareng seampone parengake deka Nabiullah Ibrahim alaihis Ibrahim. Lafat Ibrahim dalam Al-Qur'an disebutake sesuai sareng omorah Gusti Kanjeng iki Kak Dinto sebitek anapa mak sebutake sebitek telo nang Al-Qur'an, karena Nabi Ibrahim neka Nabi sesampurna dadi teladan. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi tibi, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad engko ri ajalenin napa saya lagi jalenake Nabi Ibrahim sebutake sebitek telok. Ben boleh sebitek telok nikah lakar notop dek bitongan petok nggih, notop dek bitongan petok. Nah karena umur petok ri pantesah pas sekolah lulus SD TK lulus TK 14 pantesah SD 14 pantesah lulus SD betul. Jadi 6 tahun SD tambahin situng gebe antisipasi pegenak petok. Jadi mon pas 14 kita lulus SD nah kanan tambeng nggih tambah petok umur selekor pantes lah lulus SMA 3 tahun nikah sanawiyah 3 tahun aliyah 3 tahun SMP 3 tahun SMA EBTN situ nalang lagi tako taung ke tako ambu sekecek dia kata mau nomor selekor kita lulus nak kanan sekut bolos tambeng gel tambah petok belu le tas pantesa orang laki akabin
tes pantesa orang laki lan nemu cudun tambah peto 30 lema tes pantesa orang laki menusa neka kelakon ala jejeg tambah peto 42 keneng beteti peburun menusa tes pantesa mon umur 42 sambian ocan keneng teguh sehingga keneng keberem umur kenapa 42 tambah beto 40 mulai ngabdi lah mulai ngabdi de menosa dilebih ngabdi de Gusti Allah Pak ungguan maksudnya mon ngabdin lah mulai beli keng ipedinas ongku tas pantes selama semak lenon tak pate ngereken urusan dunia tinggal umur 40 nah tambah beto sekat 56 gila ya taya lah 56 lah ya taya atau ku masjid atau ku langker ngatamaki Quran tambah beto telo pantesah mate mon kita mate beri beteh dina bisa keng maksiat banyak geluh bisa keng kebutuh umat sehingga ki pelanceng sareng Gusti Allah. Jadi Nabi Ibrahim neka mapak de bidongan beto sebut di dalam Al-Quran sebitek telo umur Gusti Kanjeng Nabi wafat sedeh sebitek sampai bercak-ocak menekuk bidongan beto bekal nang neng nong ya pendeng metu lagi menekuk bidongan beto cepon orang-orang tua Madura bekal nang neng Odin petenang malai atena beneng pas de Gusti Allah jurnong de Gusti Allah jurnong nang neng nong kan Sunan Bonang bilen kadang ngain lebet suaran musik ru bede falsafan nah nggih nang neng nong gung kibri gung nggih Gusti Allah Maha Agung nggih Gusti Allah Maha Agung patenang ngadepin di pabeneng ngatena male jurno kenapa ya karena dia seagung jamak Gusti Allah Maha Agung Gusti Allah Maha pon nah makin karena fadilan nekah saya sebut Nabi Ibrahim maka sekotek dan kula nerangakinah akhlakah Nabi Ibrahim petok baik mon akhlakah sudah jenis sempurna petok baik saya sebut lagi dalam Al-Qur'an wa kana alaihi salam badanah Nabi Ibrahim alaihi salam syakiron nang Al-Qur'an disebut lagi syakiron beda lafaz syakiron terkait Nabi Ibrahim. Nomor 2 syakiron neka ahli syukur. Nomor 2 wasiddiqon nang Al-Qur'an disebut lagi Nabi Ibrahim nikah siddiqon jujur wa awahan ben Nabi Ibrahim nikah awah peneka ngalak mabe rendah di bahkan Nabi Ibrahim nikah ketika masaan lah gedhi Nabi Ibrahim tak nyaman ngakan ketipi kudu ngajak tetangga mon tak tepak bibi nenah nggih
umpaman tepak nang pasar umpamana bedeureun tepak dekama pas hidang aki deureun ngajak orang Nabi Ibrahim ongguan ngajak orang ongguan meneng areng murlecen nggih meneng abu lebih sampai orang bu ampuin nongku posang ya. Bama ambuangku kan mambuangku lagi burus orang ambu wahaliman Nabi Ibrahim neka halim neka apa ya teguh nekun sabar teguh wa muniban ben Nabi Ibrahim neka ahli taubat ahli abelih de Gusti Allah wa muhsinan Nabi Ibrahim lebur berbuat baik wa kariman ben Nabi Ibrahim nekalam dermawan terangaki tong situng nika sedaja bedeneng Al-Qur'an syakiron siddiqon sari nang Al-Qur'an pun terkait Nabi Ibrahim syakiron siddiqon awahan haliman muniban muhsinan kariman situng ki buru syakiron Nabi Ibrahim neka orang seahli karena lah nang ci pengajian lah sekut terang lagi bab syukur nang YouTube ya tompokan nang TV ya tompokan nang TikTok ya tompokan tuh status suka gagak nggih makin bulan nerangakina napa kasa mau semulainan bunyi kipada aslinya cuma ditambahin kone Nabi Ibrahim peneka orang setokang syukur ahli syukur orang se ahli syukur peneka fokusnya de sebede tanda paling gampang orang se ahli syukur peneka lebih nyeling de tak jeng melanjeng angen de tanda paling gampang orang si ahli syukur sebede jila setade tak ibaratan di HP not ya tak ajeling HP Android mon binen sambian gelengan situng tak nyeling binen orang saya gelengan pengrem mon saya orang korang pokok beda saya tak nyeling orang saya lebur marung nengo nguling karena apa karena nikmat selain lebih banyak Elan nang Al-Qur'an sebut lagi wa in ta'uddu nikmatan kan kene kan. Baan mon mitong nikmatan situng nikmat tak ngakui ini aman. Nang Al-Qur'an tak ngakui lafat bunya. Baan mon mitong pan berempan nikmat enten. Pangeran karo meri gambaran baan mon mitong nikmatan situng nikmat boy. Baan tak kira bisa mitong tak kira bisa ngejre sama dia nikmat situ nikmat akedep pon nikmat akedep umpama aliri ibri PC saem oron le gelem alhamdulillah gelem jujur keng mata sekacer tak kena kedep kedep karo nih kan sekacer karo tak dua mau netung kedep keng sekacer melato maman betul lah
Nah, tanya butuh Truk memang tidak jalan. Enten tak setruk nek keng tak Lato ketep. lis, tak gitu lis. Tak kok kapi orang gitu mau ndalan. Situng kan tak ning Bito. Situng kan tak ning Bito. Panggempang sini kokoh, kokoh. Kokoh lagi. Aleri beri PC 10M. Keng kokoh sih nang boten ya, tanang 10 bi grigi saka 10 tadek kabeh dek tau sakokoh reken lah. Lorosan nih. Lorosan nih kan gelem. Planet kalau siap planet. Kokoh. Cara karo kokoh. Dadi banyak nikmat mon orang ahli syukur sepandeng apa sih be sebeda karena sebeda ternyata banyak salah sampean gelek buka karo cek tempe nek alhamdulillah itu lebih nikmat beres nikmat sempat tarawih nikmat sempat bebojong subuh wuh sebereh nikmatnya jadi orang ahli syukur nek lebih laten dek sebeda tak jeng angen dek setah ada bener salah situnge debune almarhum yang sepona kancene kah mon mobil nggak tak tero keng mon sepeda nggak tero karena noge oleh sepeda not oleh mobil lah noge neka panggempang orang ahli syukur sampean gelenon ki gelenon sampean penghasilah karang mortis umpamana pan ngangen tron di expander iya bener ahli syukur ngaji bagus kan lho sebaliknya orang tak pateh syukur sekorang syukur nggih hakikat ta sejatine orang tak ndik todus dek Gusti Allah kadang ya epon bulu karo ngeding ya epon orang tasian selain oleh haji tak oleh kadang pangeran peso itu bener pesuan geti pangeran peso du nikmat beres ki bode kirigin ki guli matan ki kedep ki elong tak sare karang sampean sakit butun nengket leket burin le posang lebih pas sampai beri butun sebitek miki umpamane boten jadi sejatin orang sekorang sokor dia ingat baaben dia kan korang sokor baaben dia sejatin hari orang se tak pateh ndik todus dek Gusti Allah bener se pantes pentain permintaan ke Gusti Allah keng petawa todus juk seborong mun mentehi mari bojong kelakuan terlancar bener Pabrik ya. Gusti Allah neka kenapa? Ud'uni astajib lakum. Atuh kangko bingko eta warata. Mesti eta warot keng kadang se eta warote neka kompoi iki. Sampeyan adu mangken kadang kompoi se eta warote nggih. Nabi Ibrahim neka ta mana dua ya Allah nang Mekah ya nang Mekah iki nang Mekah ya pebedera pemimpin pebedera rasul nang dina ya sederi Arab Nabi Ibrahim satu sejatinya toroten terkabul setelah oleh 3.000 tahun kan sekitar 3.000 tahun dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad 3.000 apa 3.000 apa 1.000 nih kenapa ya jadi tuan Nabi Ibrahim permintaan Arafah ya Allah pedetiaki seorang rasul dari kalangan Arab dari tang toron bedongku
Nabi pungkasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng duhri muncul terkabul ketika telo ibu ta hakim karo tuwun mare bojong tok sebulan minta tuli dadi bojong ora ngetung-ngetung diero sarane bojong bereten tak bereten tak naning kan dimedai Allah. Nomor 2 Nabi Ibrahim neka sifatah siddiqon neka saya sebut nih dalam Al-Qur'an nggih menabi kitab subur neka nang Al-Qur'an benang ayat siddiqon Nabi Ibrahim neka ndi betek nggih lah makin orang neka masalah betek berde saya betek jujur berde betek tak jujur keng ketika ndi betek tak jujur ki keneng ketika di betek coba ki keneng yo betek neka teka melarat tamen mulai kene adu aki dak Gusti Allah dadi betek jujur contohnya bisa tamen lebet didiken arupah takwa ungguan dak Gusti Allah bab jujur Membab jujur tak kop-cokop didik penter ilmu tak bisa setokang korupsi ru terpenter kasa mangan karakter takwa ya kudu itamen dari kene nah kana umur 10 biar genjeng Nabi mun tak bojeng soro toko tokole keng tokolen ngangkui kol tokol ngangkui siwak rajana nggih mun Kanjeng Nabi mun dari Kanjeng Nabi soro tokolen cek sampai tokolan ji mesake anak-anak tokol bi ngak siwak detek mun orang dina ini kayak bilen tantar sepuh ngaji buta pun jidur deh pak kata oti gambaran aja nah kana umur 10 nek keje gebojeng dimulai kene kasak sampean kudu sendi anak latenen nak kana kemede den bungkon mancing tancel lagi ruah jaga karena kasak contoh takwa gile mun pas keme tancel lagi deuen sampean berarti tak ngajari takwa dari kan ini boleh sekut lebet mon terek ruah romoro tancelen keme deh bibut tebut ya diri kene tamen umur petok munta bojeng soro kiri soro bojeng umur 10 soro toko kali didik akhlak orang sithik dadi kasa ketat kasa terkait akhlak terkait takwa dari Gusti Allah Abah Syekh Ali Jaber bul toman ngedingaki apa ki ngedingaki ceramah apa ada napa ki Abah Syekh Ali Jaber nih kah almarhum nggih insyaallah orang soleh kasa Abah Syekh Ali Jaber mun Syekh Ali Jaber telat jamaah tak isapain bi Abah keng saare bener tak sapain setahun saare karone ketok tinggal tak sapain saare baru ditanya lagi karo telat berjamaah nih kan mau sampean bilen terbedaran main jentik apa seboreng rumah paling lah para maghrib besare ngajarin takwa dari kene jadi masalah jujur bener masalah didikan apa pentrategi bener tapi takwana ada Gusti Allah setek tegi enggak melan sampai berita ocak dan apa je pun reng mangken mun reng penter banyak mun reng ngerteh sekon sone reng penter banyak reng takok sekon sone kadang awam terus takok di hukum neng dua hukum coba bagus makruh tahrim tak tahu makruh tanzih tak tahu
haram tak tahu, sunat tak tahu. Kan lebih takut. Sepenter sedia bunyan si tak cucur. Penter menter. Santre 6 ke bola sebidek. Jarang santren karo 17 saiki bola 1000 lebih. Dek emak ah. 17 mun kun 6 ke bola sebidek ke benda. Santren seneng nang 17. Bola tau tibi 17 seneng nang. Saya apa saya bener mosengan saya netep rek kena. Saya netep ning 17. Kebula 1000 lebih ke bantuan dok 50 juta. Cela 1000 lebih. Siapa saya dia aja? Reng penter. Bener reng ederan ke sa. Jadi jujur ya bener masalah level pendidikan tinggi. Tapi takok tak takon ndek Gusti Allah. Nikah Nabi Ibrahim jujur. Telok Nabi Ibrahim nikah muniban awahan apabila awahan ya syakiron siddiqon wa awahan. Nabi Ibrahim nikah awah, rendah diri kan bedepon budebu orang mon rendah diri PTG sareng Gusti Allah man tawaddoa lillah rafa'ahullah kan seneka orang mon ngalak mabe bakal PTG ya bakal angkat derajat lambek Nabi Adam ketika pareng selok betok cincin ketika beri selok sareng Gusti Allah berin selok Adam ya selok angkuy. Nah, ketika nerima selok tak rong-royang kui bi Nabi Adam. Neku gulina krikin Nabi ya. Gulir ya krikir ya tokar bilen. Moncan sejempol engkok sebok-debokan selade ketibi. Moncan situnga engkok tokang maca asyhadu an la ilaha illallah mun tepak bojeng. Engkok tokang nuti, engkok tokang tasbih. Can seriah. Can se tengah ring kok paling tegi kedibi. Can se dia. Can se manes dah. Engkok terakhir dari se telok jila. Karena dia kena kedibi. Tak masuk hitungan ya. Akhirnya apa? Selok oleh perintah dari Allah soro yang kui akide jari apa ya? Kelingking. Kan tak noro. Romasa tak pantas. Todus pola jari kelingking kok gabe keroker kopeng rok noro debat deh ya kan gitu. Ternyata di Gusti Allah pakon yang kuyaki de jari kelingking melang kuy selok sesunat sabuk nang jari kelingking. Ini kan to. Dunia Nabi Adam di menol. Awah orang ngalak mabe. Keng tak lebur he. Keng mon beva pe taufik apa kan dina. Dukon dah. Mon dukon ni mah. Kafe. Tengan. Terus Nabi Ibrahim nikah Haliman teguh ateh. Haliman ni teguh ateh. Libeli pakun tao be ni. Ingat libeli lah pakun ni ke Nabi Ibrahim. Kan bode ceretan kiai saya unceng asa bi tetangga ni cocok karena kiai nyebaraki apa nyaman dakwah nang salah situng desa pendatang mereka kan mendepak agama tetangga bersih ingat deki mare maghrib ya atur ke jompok ya tar ke jompon jumlah depak ke jompon bode napa ya lho kan bode acara dina tado ke sampean nyar ngelanyar ini boleh ojo ini boleh.
nyaman kiai ini keteguh teh halim. Sampai saya nget-nget kiai ini kah busan tibi akhirnya tanya sampean mak cek sabar kiai lecereng kok entar kah kejong bener masalah tade hubung kok inget-nget cong hubung engkok karo bi perintah bi pangeran perintah soro ngormati tentang rito engkok bi pangeran beri tugas bi Gusti Kanjeng Nabi beri tugas ngormatin tentang engkau tadi kaitan bi kake jom engkau karo ngelaksanake perintahna Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim sereka takuate orang sih pakai bederemah pakun tahu be kelas baben santren ngelepak pegel Aduh lagi. santren ngele pegel jamaane langtung pegel tak todo sudah saya baca ki itu orain kadang polan ngele itu orain tak nemu labeng apa sebenarnya oh mereka tak halim tak teguh teh latihan belum bisa sampean kan ngajar kan untuk abad tibi pebalik abad tibi ya ngelatih teguh ate ngelatih gelek kasak pon sidikon syakiron awahan haliman. Terus Nabi Ibrahim mereka muniban ahli tobat jadi orang semuniban ari cirina mon ndik salah tuli asepora. Jadi pada bulu bi sampean bi sahabat pada bidene karo mon orang-orang soleh roah sekali salah tulian meta sapa? Tulian meta sapa ora. Beda ulama lambe klero apa jeng neng soft bagian soft kedua bener klero jaring karo mancing neng soft kedua mungkin tak nyapok tak tuli jalan ke masjid akhir nyapok neng soft kedua neka maca istighfar 40 hari minta sepuro dak pangeran polan tak melo soft pertama keng ulama neka Yakin. minta dibudi kau. Apa nih lebih di budi mana masjid kan biasa bina naik binan ki di budi. Mereka Nabi Ibrahim muniban ditandana orang selebur atau bet ya gampang abeli dek Gusti Allah ketika di sana tulina sepora. Nah, boleh nah boleh terangaki tanden orang semuniban ya lebur nyari bener orang tapi nggak boleh bisa sampean saya sare salah no bener saya sare jadi seumpama beda situng orang figur berarti kalau omongan lah tak nyaman ki petek maan bagus ya tapi kan make diruan dalam be hari ya Nabi bro muniban orang selebur abeli dek Gusti tandena orang muniban gampang asepora mon di salah lebih lebur nyari bener orang ketimbang salah no jauh biba abon ki abon jauh nih jauh nih kiki nih kebon kalakan konek lanjut ki wa muhsinan ben Nabiullah Ibrahim mereka muhsin lebur berbuat baik mun muhsin lebur berbuat baik lebur berbuat baik tentona abuwe nah pergi buana muhsin kitabna pergi buana muhsin buana orang selebur berbuat baik biasanya
ngengain kebagusan. Nah, nggih. Seeke ngai bagus. Bagus. Sampean nggih makan pemunyak nabur kebagusan pun. Keng saya ngajak sampai salah situ. Sekali salah sampean elang kepi. Cuben saya tegur. Ibu 10 tahun mainan kecil. Arah mak seneka karena bu lebih sampean kudu nyadarin ternyata aben dia kita muhsin. Ya. Ki bene potongan orang saya berbuat baik. Sebab orang saya muhsin, orang saya ihsan sekut berbuat baik, maka seeke ngai bagus. Baben sebaliknya. Kalau dipertontonkan Ustaz. Hah? Pertontonkan. Oh, dikit gelar. Terus Nabi Ibrahim neka kariman. Karimnan neka bisa makna muljah, bisa makna lampe. Menai bergabung ya lampe tor muljah delah. Ketika kariman ini lampe salah lampe muljah. Beda lampe geng tak muljah. Ki purun anu kasa. Pilpres kasa. Lampe geng tak muljah. Melana jan Gus Baha bersyaatanya de Gus Baha. Gus dermi Gus. Engkau nabur bese Gus, engkau nyalon. Oh, tak masuk sogok Gus. Sogok haram, cerai haram jan Gus Baha. Sogok haram, cerai haram. Dermi pakun bagi. Nyogok niatin nyogok haram. Tanang mergem haram. Jadi pada lampu yang tak muljah. Anak pemah tak muljah karena tak lillahi ta'ala. Jadi mon lampu saya muljah kariman dia lampu keng lillahi ta'ala. Karena apa? Masalah lampu mau bahas ki masalah lampu nih kan tak ada kaitan bener masalah soki tak soki. Lampu ini bener masalah soki tak soki. Bahkan kuncur lebih raja ketika tak soki keng lampu. Tak soki keng lampu kuncur lebih raja. Nah terus mun mulja bener masalah ndik jabatan tak ndik jabatan. Kadang nengtunya pandang dadi ustad ki. Pandang dadi tokoh. Pandang dadi Pak Tenggi, dadi bupati. Kasak nengtunya. Titel nengtunya. Maka nang Al-Qur'an disebut lagi wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ben saungkuna Nabi Ibrahim nang akhirat. Ben saungkuna Nabi Ibrahim nang akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Nang akhirat bahasa. Terkait orang yang bagus, ben saungguna Mbah Hamid nang akhirat. Kalimat ini nunjukake bahwa nang dunya karo apa tipu dah ya. Karo kebetas pantes jadi bupati, jadi ria ben semacam. Jabatan saungguna pakai nang akhirat. Napa tojo nang atas kursi sampean iki nang akhirat? Napa ki biar konsep wallahu a'lam. Jadi lampu nek bene masalah soki tak soki, mulja bene masalah jabatan tandi Tapi gelek saya terangake kasak mulai dari syakiron terus siddiqon awahan haliman muniban muhsinan kariman ahli syukur jujur rendah hati rendah diri teguh hati ahli tobat ahli berbuat baik muljah lampu
kabi akai bi iman kabi yokor bi iman orang mula mantep imana cek mon bede belesen baki nang akhirat ya tonton ahli syukur ya tonton teguh ate ya tonton lambe iman tambah tepes norok tepes syukur iman kadel norok kadel syukur tapi akai bi iman mungkin saya bisa berdepak malam makan bermanfaat kiki kan sekonek ngelatih abuk tibi wallahu alam. Al-Fatihah.